Hello, it's me Ryan. Gua mau bikin video ini karena mungkin mungkin ini video terakhir, bukan terakhir sih. Gua mau bikin video ini karena gua mengumumkan gua nggak bisa bikin konten lagi karena wifi gua makin makin lama makin kurang. Ya belum bayar lah jadinya. Mungkin sebulan 2 bulan, I think Insya Allah bisa, kalau secepatnya bisa lah kalau dibayar. Karena keluargaku mulai, ya you know what I mean, but thank you so much for 831 million subscribe million. What the fuck million? uh, 803 apa? 831 lah ya subscriber. So thank you so much my friend. So I hope you guys join, but thank you so much man. Love you all.